kuri wa gatandatu itariki 27 z'ukwezi kwa 10 mu 2018 hani Brussels mu Bubiligi kuri Rond-Point Schuman hari ikicaro cy'umuryango w'ibihugu by'Iburayi byibumbiye hamwe mu busitani bwabyo hagati yo miturirwa mubona habereye imyigaragambyo yo kwamagana ishimutwa rya Boniface Twagirimana vice president wa kabiri w'ishyaka FDI inkingi washimuswe muri gereza ya Mpanga ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 kugeza ubu rero akaba yaraburi irengero. Abategetsi bo mu Rwanda bo bakavuga ngo ko yaba yaratorotse, ariko byose byerekana ko iyo prison nta wayitoroka, ko ahubwo Twagirimana agomba kuba ari mu y'abagabo cyangwa se yarishwe. Iyo myigaragambyo rero irimo abantu baturutse imihanda yose, cyane cyane ko yari yarateguwe na ya mpuzamashaka P5 ariyo ikoranije FDI inkingi na Amahoro People Congress igafatanya na PDP Imanzi ndetse n'ishyaka PS imbera kuri n'ishyaka RNC. Zose rero zari zateranye zikoranije kandi na kiriya kigo giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu cya CLIR kiyowe na Matata, ndetse na n'ishyirahamwe Ijambo n'ishyirahamwe ry'abagore riharanira demokarasi n'amahoro, ndetse n'urugaga rwa societe civile ariyo miryango itabagamiye kuri leta. Abo bose rero bari bateranye bateranije n'abayoboke babo, aribo bari baje kwamagana kiriya gikorwa kigayitse cyane cyo kura kwa Twagirimana Boniface. Libérez Boniface! 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 Libérez. Twabajije bamwe mu bari baraho muri iyo myigaragambyo icyari cyabateye kuza hariya kuri Rond-Point Schuman. Reka rero tubakurikiranye uko bagiye baduha ibisubizo. Petero Shadrack ndakubona hano, watubwira icyahakuzanye? Urakoze cyane. Naje hano i Brussels, hano uruhande rwa Union Européenne, kugira ngo twamagane umunyagitugu Paul Kagame kubera ubwicanyi akomeje gukorera abanyarwanda mu gihugu ndetse natwe hanze, akaduhiga dushimuta cyane cyane nko kuri Boniface. Ubona iyi foto hano, yari umunyarwanda warutiye mu gihugu atuje, ariko buriya butegetsi bwaramufashe buramufunga, bumushize muri gereza, buke buramushimuta, bumushimutira muri gereza, aribwo bagarinze kumushingira umutekano, baramufata baramushimuta. Twaje kugira ngo tubwire Kagame yerekane aho Boniface aherereye. Mademoiselle, ko ndakubona hano, watubwira icyakuzanye hano? Bonye nitwa Ikuzwe Alice mu mushyaka rya RNC. Icyanzanye hano ni kugira nifatanye n'abandi kugira twerekane uburyo u Rwanda nyine FPR ifata abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, aribwo nyine ari mu gihe cya Twagirimana Boniface yafunzwe ari uko azira kuko ari muri opposition ya FDI, none akaza kuba yaburi urengero. Twagira nyine dusabe Union Européenne kugira ngo ikireho pression kuri Kagame noneho yerekane uwo muntu aherereye, kuko umuryango we afite afite abana babiri. Umuryango urashaka kumenya ngo uyu muntu aherereye. Twe turabizi ko ari FPR imufite, ariko impamvu amufite niyo iyizi. Ikindi kandi baravuga ngo mu Rwanda hari demokarasi, ariko ntago twuva ukuntu bafunga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nese niba yarafunguye Ingabire na Badiani, kuki banuza bakiri muri prison, ba Mushayidi ndetse na Niyitegeka n'abandi benshi bo muri FDI baracyafunzwe? Niba rero kuko hari demokarasi bavuga, bose nabafungure bajye hanze, afungure urubuga rwa politiki. Kuki uvuga ko Kagame ari bumufite kandi bavuga ko yatorotse? Yatorotse se gute se muri prison ari irimo irisekirize kuriya? FPR igera no hanze y'u Rwanda, sibye no mu Rwanda n'abantu bahungiye hanze mu mande zose z'isi, igera ikabahiga ikabafata ikabica cyangwa se bakaburirwa irengero. Ni gute mwambwira ngo umuntu no wari afungiwe mu Rwanda bamufite mu maboko yabo, imbere yabo mu maso, ni gute no yabashe kuzimira? Ntago bisobanutse. Yaciye heza Kagame kontrola inzego zose z'u Rwanda, inzego z'umutekano, abapolisi, inzego za transport. Uwo muntu arantu yagiye rwose
rwose ntabwo byumvikana ko batarambuwe niyo bamufite niyo baza aho ari turashaka kuba mutugaragariza uyu munsi nk'uko bivuze ko ndi mu bamwe mu bayoboke ba RNC bateraniye hano kuri Shumani. Amazina yanjye ni Rudasingwa Alex, nkaba mpagarariye ihuriro nyarwanda hano mu Bubiligi. Uyu munsi rero twaje kwifatanya na FDI hamwe na platforme kugira ngo tubaze leta y'u Rwanda aho yashyize Boniface, kuko muri politike muri iyi mpinduramatwara Boniface ni uwa FDI, ni vice perezida wa FDI, ariko si uwayo gusa ahubwo ni uwa platforme. ye urakoze. Se kuki musaba Kagame ko yashaka ahari kandi avuga ko yatorotse? Impamvu tumusaba ko yavuga aho ari nuko umuntu warurinze umurindiye muri gereza bavuga ngo ufite ibipangu numvise ngo ni 10, uwo muntu akagucika uri responsable yewe. Iyo umuntu agucitse ugerageza no kwerekana aho yaba yaranyuze. Uyu munsi nta sinye dovi nimwe agaragaza ngo tuvuge ngo wenda ari Burundi cyangwa se ari muri Tanzania. Urabizi ko hagiye gushira ukwezi, nimba yashize ukwezi rero uwo muntu atari yerekana cyangwa ngo kore sinye ku bavandimwe bo muri FDI cyangwa umuryango we, nuko uwo muntu ashobora kuba ari ahantu bamubitse cyangwa se baramaze kumuca umutwe. Icyo wasaba Perezida Kagame ni iki? Ni byinshi cyane sinzi ko nabona umwanya wo kubirondora, ariko ikintu cya mbere ni ukureka kwica abanyarwanda, kuko abanyarwanda yagize amahirwe Imana irabamuragiza, ntabwo yabamuragije kugira ngo abakinje nk'ukinje amatungo. Ikindi ni ugufungura espace politique, abo bose yica arabaziza yuko adashaka ko bavuga ko ayoboye nabi. Kagame nafungura espace politique agabana ubutegetsi n'abanyarwanda bandi baze nabo batange umuganda wabo mu kubaka igihugu. Ibyo rero nabimusaba. Ibyo namusaba ni byinshi, ariko kereka dufashe nk'umunsi wose nkabirondora. Naje gukorera ubuvugizi Boniface wafunzwe na Paul Kagame, hanyuma yarangiza akabesha ngo yatorotse prison. Kuki uvuga ko abeshya ko yatorotse prison? Ibyo rero byose turabibona ko abeshya, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Boniface yaba yaratorotse. Nta kanunu ka Boniface, nta n'umuntu n'umwe ujye umuntu agiye gutoroka abafite uwe abashije kubwira ko agiye gutoroka igihugu cyangwa agiye gutoroka prison. Ariko Boniface nta muntu yigeze abasha kubwira ko agiye gusohoka cyangwa agiye gutoroka. No kuvuga ngo tugomba kwemeza ko ari Kagame umufite namuduhe. Joseph Matata ndakubona hano kuri Rond-Point Shumani, watubwira ikintu cyakuzanye? Nazanywe no kuza kwamagana ubu buryo bwo gutegekesha ubwicanyi, iterabwoba, ikinyoma na ruswa. Ndabivugira yuko mu Rwanda barica, bakanyereza, bagashimuta, bagacuruza abanyururu, bagakora ibishoboka byose ku buryo umuntu ajya gupfa bamukamuye mu mwuka wose. Waduha ingero z'ibyo bintu uvuga ko bikomeye cyane? Ibyo mvuga nuko ntabwo ari bwo bwa mbere uyu Boniface Twagirimana vice perezida bamunyereje. Abantu bose bagiye bicwa babanjiye gusa nk'ababura, bakagaragaza imirambo yabo. Yewe na Rwisereka vice perezida wa Green Party nawe yabanje kubura iminsi 2, ageze babaza kumugaragaza bamuciye umutwe. Ariko hari abantu babuze babiri mu mwaka wa 2003 kandi bakomeye. Umwe ni uwitwa Kizo Gustini wahoze ari perezida wa Cour de Cassation, banyeretse tariki 27 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2003. Undi ni Depite Leonard Hitimana wari depite uhagarariye ishyaka rya MDR mu nteko ishinga amategeko, akaba baramunyeretse tariki ya 7 nimugoroba tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2003, yiteguye kuza kurengera ishyaka rye baregaga gupfobya no kugira ideoloji ya jenoside. Abo bantu babuze icyo gihe, babuze bigaragara neza ko Kagame na leta ye bashaka gutera ubwoba abaturage bose, bashaka gufungura umunwa, bashaka kugira icyo bavuga. Kiza we yazize yuko ashaka kugira ngo afate abantu bavuye mu gisirikare abasuganye, bashyiraho banki ikomeye izatuma bashobora kwirwanaho mu buzima bwabo n'ubw'abana babo n'imiryango yabo n'igihugu muri rusange. Urabona rero ko Kagame yakoze ibishoboka byose. Umuntu wese ushakira abanyarwanda icyiza aramwica, akamufunga, akamunyereza nk'ibi
Boniface Twagirimana Twagirimana yagaragaje ko ari umuntu ushaka kuvugira abaturage agahaguruka agahagarara akabarengera adategwa ntabwo bafite kandi sibwo bwa mbere bamushimuse kuva na kera atarafungwa kuvuga rero ngo bamukuye muri gereza nako ngo yatorotse ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa nicyo tuma twaje hano kuvuza induru kwamagana no gusaba ko ibi bihugu bimuha amafaranga akomeza gukomeza ubutegetsi bwo gutsemba abaturage ko byayihagarika iyo mfashanyo abanyarwanda bakamusezerera ku butegetsi kuko bwamunaniye. Montrez-nous Boniface maintenant! Montrez-nous Boniface maintenant! Libérez Boniface! Libérez Boniface! Libérez Boniface! Libérez Boniface! Libérez Mouchaïdi! Libérez Mouchaïdi! Libérez Nitejeka! Libérez Nitejeka! Libérez Nitejeka! Libérez Nitejeka! Libérez Siboman! Libérez Siboman! Libérez Siboman! Libérez Siboman! Montrez-nous Boniface maintenant! Montrez-nous Boniface maintenant! Hakurikiyeho amagambo y'abakuru bari bahagarariye imyigaragambyo habanje Straton Nduwayezu uhagarariye ishyaka FDI mu Bubiligi bwose hakurikiraho Norma Sinamenye uhagarariye Jambo ASBR hakurikiraho Placide Kayumba ari ukuriye ishyaka ryose muri ubu Burayi mbese aya magambo yabo arakurikiranye ni muyumve. Jambo rero muhagarariye FDI hano mu Bubiligi ndifashe kuko uwo twaje gutabariza numwe mu badufashaga numwe mu bari bariyemeje kwereka abanyarwanda ko gukora politike atari ukwica ko gukora politike ari inshingano y'umuntu ufite mu mutwe kuvuga ngo ese nabonera ibisubizo ibibazo abaturage bibaza gute ibyo bibazo biba ari ibibazo bituma biteza imbere icyo nicyo bita politike kugerageza kubonera abanyagihugu ibisubizo by'ibibazo bafite bituma badatera imbere iyo niyo politike ya FDI niyo politike ya Madame Ingabire Victoire mwabonye wafunguwe ejo bundi niyo politike yasohotse asaba yari yasabye ko mubarekurwa kubera ko bafungiwe ibitekerezo byabo uyu twaje gusaba ko bamutwereka ari muzima kuko kugeza ubu nta n'ikitwemeza ko yaba akiri muzima ariko twe turacyafite gukomeza gusaba ko bamutwereka kuko nyine tutari muri iyo politike y'ubwicanyi turemeza ko nabo bagombye kuba babona ko igihe cyo kwicana ari cyarangiye bakaba wenda bakimubitse tukaba dusaba ko bamutwereka ari muzima ubwo rero nyine FDI irabashimiye by'intangarugero kuba mwaretse imirimo yindi yose mwarimo mukaza kwifatanya natwe ntabwo twabikoze twenyine kuko turi kumwe n'andi mashyaka atanu duhuriye mu byo twita P5 bose bari hano ngira ngo abo bose nabo barantumye bati ushimire aba bari baje kudufasha kumvisha isi yose cyane cyane ariko kumvisha abanyarwanda ko gukora politike atari ukwicana ko gukora politike ari uguhangana mu bitekerezo ufite umushinga mwiza wo kuzamura abaturage ubundi akaba ari we uhabwa amahirwe yo gushyira uwo mushinga mu bikorwa ngiyo politike ya FDI ngiyo politike ya Ingabire ngiyo politike yo muri P5 twari kumwe na za association ibyo bita za société civile abo nabo baberaho ubundi
gukomakoma ngabo banyapolitiki igihe bashatse kurenga umurongo bababwire bati aha murahotera abaturage. Abo rero nabo bose twarafatanije mu gikorwa cy'uyu munsi, bose nabo twifatanije hamwe, turabashimiye mwese. Ubwo rero mu kanya nkaba ngiye guha ijambo Norma ava muri société civile akababwira ukuntu ejo Union Européenne hamubona turi batwakiriye bakicara bakumva ikibazo cyacu, akababwira nuko duteganya gukomeza muri iyo nzira. Nyuma yaho haraza gufata ijambo vice president wa gatatu wa FDI, noneho ababwire imigabo n'imigambi duteganya kugira ngo ari uyu Boniface ari abandi bose bafunze tugerageze guharanira ko nabo babona izuba bagakomeza akazi biyemeje. Normal nagusaba kwigira hano ukabwira abantu ukuntu ejo twakiriwe. Urakoze Straton. Avant de vous expliquer les démarches que nous avons entreprises ces derniers jours, je voudrais d'abord vous citer un extrait d'une interview que Boniface Twagirimana a eue avec Jambo News. La liberté se conquiert. Si nous prenons tout le temps les devants pour donner l'exemple aux Rwandais, cela ne veut pas dire que nous soyons suicidaires ou nous n'aimions pas la vie. Bien au contraire, c'est que nous avons compris que la vie, que la liberté ne tombe pas du ciel. La liberté se conquiert. À la suite de cette interview que nous avons eue avec Boniface Twagirimana, on s'est dit, mais est-ce qu'il est conscient de tous les propos qu'il a tenus? Est-ce qu'il est conscient des mots qu'il a tenus, des idées qu'il a tenues, alors qu'on sait qu'il est dans ce pays totalitaire, autoritaire, qui tue, qui attaque tous ses opposants? Et on lui a demandé, est-ce que Boniface, tu ne veux pas changer certaines choses? Est-ce que tu ne veux pas préciser certaines idées? Et il nous a répondu très clairement, ne changez même pas une virgule. Boniface est un héros. Boniface n'est pas seulement le vice-président de son parti, le FDI Nyingi. Boniface est avant tout un espoir pour tous les Rwandais. Boniface est un symbole pour la lutte pour les droits de l'homme. Boniface, depuis ces 10 ans, depuis les 10 dernières années, et pendant les 8 années où la présidente de son parti, Victoire Ingabire, était en prison, a été un espoir pour tous les Rwandais. Il a lutté pour une ouverture de l'espace politique, pour une société civile indépendante, pour une presse qui est indépendante. Boniface est pour cette majorité silencieuse de Rwandais qui vit sous l'oppression du régime un symbole et un espoir. Donc, combien de héros on va perdre? Combien de héros on va voir disparaître avant que l'Union européenne, avant que la communauté internationale, avant que tous les pays qui soutiennent le Rwanda ne se rendent compte qu'ils doivent arrêter de soutenir Paul Kagame et son régime au Rwanda? Combien de héros on va perdre avant que la communauté internationale ne se rende compte qu'elle doit lutter à notre côté, à nos côtés, pour que les Rwandais se libèrent du régime du FPR? On a perdu Limine Ragena, on a perdu Guiseleka, on a perdu Jean Damascène Hawarudjira, et tant d'autres, et tant d'autres. Donc, hier, et même depuis une vingtaine de jours maintenant, nous avons entrepris des démarches auprès de la communauté internationale, auprès des médias, pour mettre en avant le cas de Boniface Twagirimana et la situation du contexte politique au Rwanda. Nous avons, au niveau médiatique, vous avez vu les articles sortis par CNN, sortis par RFI, et il y en a encore d'autres qui vont venir. Nous avons contacté les différentes organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty, Human Rights Watch et d'autres, et ils sont sensibilisés, et ils sont à nos côtés également dans cette lutte. Nous avons également contacté les différents pays qui travaillent sur le cas du Rwanda. La Belgique qui nous a dit qu'elle suivait le dossier, qui nous a dit qu'elle ferait tout également pour mettre ce dossier, pour suivre ce dossier et faire en sorte que les pays
européens aussi, en tout cas, soient au courant du cas de Boniface Twagirimana. L'Union européenne, on est en contact avec eux continu depuis une vingtaine de jours. Et nous avons été reçus hier avec Marcel Sebatouare, où nous avons remis le mémorandum des partis politiques et de la société civile, où nous avons été reçus donc par les hautes autorités de l'Union européenne et qui nous ont promis qu'ils allaient suivre ce dossier. Certains résultats, on commence à voir certains résultats. Hier, Rehema Ouimana, l'épouse de Boniface Twagirimana, aux côtés de Victoire Ingabire, ont reçu les autorités de l'Union européenne à Kigali. Ils ont pu exprimer, leurs sentiments, ils ont pu expliquer le dossier, ils ont pu expliquer à quel point le régime et les autorités rwandaises ne font rien pour retrouver Boniface Twagirimana. Et l'Union européenne a entendu la voix de Rehema Ouimana et de Victoire Ingabire. Chers amis, pour conclure, je voudrais à nouveau vous citer un dernier extrait de Boniface Twagirimana, à nouveau dans l'interview qu'il a eue avec Jambo News. Ceux qui ont peur de mourir ou d'être persécutés doivent comprendre que la peur ne changera rien. Celui qu'on cherche à emprisonner ou à assassiner n'échappera pas à ce sort juste parce qu'il a peur. Ce n'est pas non plus la peur qui va pousser celui qui nous prive de nos droits depuis des années à avoir pitié ou à nous rendre notre liberté. Les Rwandais ont toutes les cartes dans leurs mains. Nous sommes tous encouragés à nous rendre compte que de plus en plus de personnes surmontent leur peur et parlent. On doit y aller concrètement. Chers amis, écoutons Boniface Twagirimana. Et là où il est, qu'il sache qu'on est à ses côtés, qu'on est aux côtés de Rehema Ouimana, qu'on est aux côtés de tous les Rwandais qui se battent pour la liberté, les droits de l'homme, la justice, et que la communauté internationale nous entende aujourd'hui. Nous n'arrêterons pas cette lutte tant que les Rwandais ne seront pas libérés. Merci. ndumva norma byose amaze kwivuga na Straton, ndabashimiye cyane kandi nshimiye namwe mwese mwaje kudufasha. Nari ngiye kuvuga ko ibintu turi mu bihe bikomeye, ariko ibihe bikomeye tubirimo kuva muri 90, kuva intambara yatera mu Rwanda. Kuva icyo gihe hashize hafi imyaka 30, u Rwanda rwabaye nk'aho ari irimbi, na Kongo nuko, Burundi sinababwira, ndetse na Uganda byayigezeho. Ibyo byose rero biri kuba, ugeraho ukibaza uti bizahagarara ryari? Ese tuzahora muri aya? Hari uriya mupolisi twarimo tuganira mu kanya mubwira ko izi manifestation twazikoze kuva muri za 90, ngira n'Imana Matata baraje amubwira ko mbere na mbere hose ibyo yarabirimo. Aho rero bigakutira ku kibazo bambaje bati ni ibiki tuzakora kugira ngo abo bantu bacu babuze baboneke, abapfuye nabo babone ubutabera. Ni ikibazo gikomeye. Ndahera ku bikorwa tuzakora muri iyi minsi, navuga à très court terme, bijyanye n'ubundi no kumobiriza la communauté internationale. Kubera iki ariyo tumobiriza? Ntabwo ndi kuvuga ibinyuranyije n'ibyo Norma amaze kuvuga, by'uko Boniface Twagirimana yavuze ati les Rwandais ont toutes les cartes en main kugira ngo biribere, ariko twibuke ko FPR biri ikora byose ibikura he? Ibikura kuri legitimité ihabwa n'abanyamahanga. Mu gihugu imbere nta legitimité FPR igeze hagira, yayigize kubera intwaro, kubera kwica, kubera gutera ubwoba. Aba rero bamuha amafaranga bakamuha no kumushyigikira. Mwabonye Ubufaransa ejo bundi, mbere bwari Ubwongereza, Amerika n'ibindi bihugu. Nibo dushaka ko, nibo duhereho tubabwira tuti bariya abantu babuze, nikosa ni iryanyu, nimubashakishe, nimusabe ko baboneka. Muri ibyo bikorwa rero, icya mbere twahereyeho nuko twakoze collectif
nkaba mbahamagarira mwese kuyinjiramo collectif Save Twagirimana. Umuntu ashobora kuyibona ayohereza email kuri save-twagirimana@gmail, ubwo agasaba yuko yayinjiramo ari nk'umuntu ku giti cye, yayinjiramo ari nka organisation. Iyo ikaba ariyo izakordona ibikorwa byose bizakorwa mu gushakisha Twagirimana, atari we gusa n'abandi bose babuze. Nitumara kumubona, iyo collectif izaba collectif des martyrs de la démocratie au Rwanda. Donc izagumaho ikomeze ishakishe abazaba bataraboneka, be n'ababonetse tubashakishirize ubutabera, kubera ko Twagirimana nabonetse uyu munsi, iyi minsi amaze yose umuryango we wibaza icyamubayeho. Ntabwo ari normal, c'est injuste. Nous devons trouver un moyen d'exiger la justice. FPR birayigize kumva ko hari impunité totale, ibyo tukayibwira ko atari uko byagenda. Ubwo rero ntabatindiye, izindi action duteganya gukora harimo hari petition izabaranse muri iyi minsi, ndabasaba ko mwadufasha kwigeza ku bantu benshi. Izaba nayo igenewe Union Européenne n'ibihugu biyigize, ikagenerwa nanone na Etats-Unis n'Ubwongereza. Ibyo bihugu twabihisemo duhereye ku mafaranga atangwa ajya mu Rwanda, dukeka ko byo bifashe icyemezo cyo kurwanya iyi crime ya FPR bishobora kugira icyo bigeraho. Izindi action zizakorwa nuko hazaba ibyo gutanga za flyer mu magare no muri za metro, ahantu hose tubona haca abantu, kugira ngo umuntu aho turi hose ntihagire umuntu usigara atazi biri kuba mu Rwanda. Ikindi kizakorwa no gukomeza kwegera les missions diplomatiques, no kuvuga za ambassade z'ibihugu byose bishoboka. Hari ibihugu bikaba 200, ntabwo bigoye kubigeraho byose, kubona aho kanari twacishamo message za kugira ngo tubagereho. Ibyo byose bizaba coordonné par le collectif dont j'ai parlé, saba ko buri wese vraiment yayegera. Ubwo rero ntabatingengeye kurangiriza aha, ariko nanavuga ko hari inzira ebyiri zo guhagarika ibintu. Hari inzira y'amahoro, hakaba n'inzira y'intambara. Twahisemo iyi nzira y'amahoro, turi kugerageza uko dushoboye kose. Ibindi bisigaye ibizaza à long terme kugira ngo ibi bihagarare, FPR niyo izahitamo uburyo tuzabigeraho. Niyakwemera tukaganira, tuzakomeza muri iyi nzira yo twese twifuza. Niyabyanga, ubwo izahitamo indi nzira tugomba gucamo. Namwe muzaba muri abagabo kandi ndababwiye ntituzahabure. Murakoze.